minutes to 11. So surprise me. Tita, Merry Christmas, Tita. Merry Christmas. Tara! Vlog ka, Tita. Password, Uy. Tita, dapat ma-excite ka na pa, Tita. Yung new iPad, yung yellow siya. So surprise kay Tita Alma. It's 2:43. Guess where are we right now? Kung makaguess mo, what na lang dyan. So predictable, but we are here. Of course, Dragon Hot Pot. Oh. Wanna try it, babe? Pwede man. Ito yan. Parang ganyan, ma. Ito daw, babe. Okay lang. Ay, kung ayaw mo, di wag na lang. Ano na lang, lobster na lang. Lobster na Lobster lang. lang muna, later na lang. Sige. Kulang. So, yun lang muna. Or mag-isa ka pang beef? Or add na Isa lang add of beef. Add na dana Add beef. na. Okay. Mala yung ano natin. Yes. Ano pa may sa Dragon Hot Pot. So usual timpla ay dali kay kuan lang. Garlic, onions, and then chili sauce, peanut butter. Pero wala man sila yung sesame oil. Kaya, sesame oil. Kunin ko na lang ito. Sige. Sesame oil and oyster sauce. Okay. Kaka na lang. Ubusin yung sesame oil. Baka kaya mo ba ubusin? Sesame oil. Gusto mo na siya. Para naong siya paste this. Just mix mo siya. Using your chopsticks. So while waiting na nag-boil pa siya. It's ready. Ready na siya. What I like to do is to add a little bit of broth. Soy sauce. Para mix siya. What's up, guys? So currently 5:20 right now. So hindi ka namin sa SM. Actually na po ko sa SM parking lot. Kinahunlat to si Jory na mahuman o nag-CR lang. So ikan lang mi nagpalit pajama and then hapit sa Uniqlo, nag-check og mga prices sa Parka and sa Hittech. So now we are headed to City Hardware. This City Hardware. Nangita mi kay Joven. Asa si Joven. 5:35 na, guys. So let's go kay para makapahuway pa ta. Right. So kani si Joven, guys. Diri daw sa City Hardware makita. Let's go.